नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्य कृति उपर आलोचना करबा से विषयटी को बुझिबा। 2020 मसीह जेतेबेले वंदे उत्कल जननी राज्य संगीतर मान्यता पाइला सेतेबेले कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्य कृति मध्य दशम श्रेणी विषय स्थान पाई। तेणु आज आम से विषयटी को बुझिबा एवं तांको जीवनी विषय जानिबा। ता पूर्वर जदि तुमको वीडियो भल लगुए तेल वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और सांग सहित मध्य शेयर कर। ताले पिला माने देख, ओडिया साहित्यर विविध विभाग में लेखनी चालना करिथिबा कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र निज रचनावलीर भिन्न भिन्न रोचक भाव और मनोरम शैली पाई पाठक महल सुपरिचित। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन कटक सहरर धुआपत्रिया गली बखराबादर एक गृह जन्मग्रहण करथिले। तेणु पिला माने मने रख, कांतकवि लक्ष्मीकांत ये साइट्रे तांको फोटो अच्छी। पिला माने देख, कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र 1888 मसीह डिसेम्बर मास 9 तारिख जोटा कि माणबसा गुरुवार पड़ीथिला से दिन कटक सहरर धुआपत्रिया गली बखराबादर गोटे घरे जन्म होइतिले। माणबसा गुरुवार जन्मी थिबारु तांकर नामकरण करा जायथिला लक्ष्मीकांत। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र भद्रक सहरर 10 माइल पूर्व दिगरे अवस्थित तालपदा ग्रामर बासिंदा और जमीदार थिले। तेणु पिला माने भद्रक सहरर 10 माइल पूर्व दिगरे जो ग्राम अच्छी तालपदा गाँ, से गाँवर से बासिंदा और जमीदार। 10 माइल इक्वल टू 16 किलोमीटर हम। 1 माइल 1.6 किलोमीटर से हिसाब रे 16 किलोमीटर। तांको माता राधामणी थिले कंटापड़ा जमीदार कन्या। लक्ष्मीकांत जन्म बेलू भागवत प्रसाद कटक एकाडेमी स्कूल रे शिक्षकता करुथिले और आईन परीक्षा पाई प्रस्तुत होतिले। कटकर जो एकाडेमी स्कूल अच्छी वर्तमान सेटा प्यारीमोहन एकाडेमी हो जाइए, जोटा कि बक्सी बजार रे अच्छी। तो सेठी से शिक्षकता करुथिले एवं आईन परीक्षा पाई प्रस्तुत होतिले। वकिलाती परीक्षा रे कृतकार्य होई भागवत बाबू बालेश्वर रे वकिलाती कले। तेणु लक्ष्मीकांत बापा जी भागवत बाबू से वकिलाती परीक्षा रे पास करी बालेश्वर रे वकिलाती आरंभ कले। तेणु लक्ष्मीकांत शिक्षा बालेश्वर जिला स्कूल रे होइथिला। एही समय रे भद्रक रे कोर्ट खोलिबारु भागवत प्रसाद भद्रक चली आसिले वकिलाती व्यवसाय सह निज ग्रामर संपत्ति बाड़ी विषय बुझिबाको। तेणु बालेश्वर रे वकिलाती करुथिले। जेतेबेले भद्रक रे कोर्ट खोलिला सेतेबेले से भद्रक पळि आसिले एवं सेठी वकिलाती कले एवं निज ग्रामर संपत्ति बाड़ी विषय बुझिया पई पळि आसिले। तेणु पिला माने आगुरु आमे जानिले जे तांको ग्राम होछि भद्रक रु 10 माइल दूर पूर्व दिगरे जो तालपदा ग्राम रे। तेणु तांको घर संपत्ति बुझाबुझी करिया पई मध्य से भद्रक पळि आसिले। तेणु लक्ष्मीकांत पाठपढ़ा भद्रक रे कराजिबार व्यवस्था करागला। बालेश्वर रे पढ़िबा बेले लक्ष्मीकांत जिला स्कूल रो बुद्धिमान और उत्तम खेलाड़ी छात्र भावे सुनाम अर्जन करथिले। किंतु भद्रक रे अनेक पिलांको साथी रे नाटक अभिनय करिबारे मातिबारु लक्ष्मीकांत को कटक पठागला अध्ययन पाई। तो सेठी भद्रक रे से पाठ पढ़िलेनी। सेठी से अभिनय रे मनोनिवेश करिबारु पाठ पढ़ारे क्षति हेतुआ देखि तांको बापा तांको कटक को अध्ययन पाई पठेइले। सेतेबेले अंडराईर उमाचरण दास रेभेन्सा कॉलेज रे अध्ययन करथुले और से थिले भागवत बाबूंको दूर संपर्क। तो अंडराई हेउछि भद्रक रो तिहिडी ब्लॉक रो गोटे ग्राम। सेई ग्रामर उमाचरण दास तांकर दूर संपर्क। से सेतेबेले कटक रो रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़ुथिले एवं भागवत बाबूंको संपर्क होइथिबारु सेई उमाचरणଙ୍କ तत्वावधान तांको देखारेखारे छात्रावास अर्थात हॉस्टेल रे रही सेठी लक्ष्मीकांत पाठपढ़ा आरंभ कले। लक्ष्मीकांतଙ୍କର पाठ पढ़िबा अपेक्षा क्रीड़ा कविता लेखा आमोद प्रमोद प्रति आग्रह थिबा उमाचरणଙ୍କ दृष्टि पड़ुथिला। 1906 मसीह उमाचरण निजर उच्च शिक्षा पई कलिकता चली जिबारु भागवत बाबू लक्ष्मीकांत को बालेश्वर जिला स्कूल रे पढ़ाइले। एही स्कूल रु लक्ष्मीकांत 1907 मसीह एंट्रांस तत्कालीन तत्कालीन माने सही समय रे मैट्रिक बोलाउथुबा एंट्रांस परीक्षा को सेतेबेले से 1907 मसीह पास करथिले। तेणु उमाचरण जेतेबेले निज उच्च शिक्षा पई कलिकता पळेले सेतेबेले 1907 मसीह बालेश्वर जिल्लारू पुणी लक्ष्मीकांत बालेश्वर जिला को पळेई आसिले। सेठी से बालेश्वर जिल्लारू
1907 मैट्रिक पास करथिले। कटकस्थ रेभेन्सा महाविद्यालय आईए पढ़िले। आईए होची पिला माने वर्तमान जोटा +2 सेटा होची सेतेबेले आईए कहा जाउथला। इंटरमीडिएट इन आर्ट्स हबो। आईए पास करिबा परे बीए पढ़िबा पई से कलिकतार रिपन कॉलेज रे नाम लेखाइथिले। तो आईए पास करिबा परे जो बीए पढ़ंती जोटा कि वर्तमान होची +3 बैचलर ऑफ आर्ट्स सेटा पढ़िबा पई से कलिकतार रिपन कॉलेज सेतेबेले कहा जाउथला। वर्तमान सेटा होची सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज। तार फोटो ई साइड रे लागिची पिला माने देखिनियो। एई कॉलेज रे सेतेबेले से पाठ पढ़िया पई बीए पढ़िया पई नाम लेखाइथिले। एटा होची गोटिए लॉ कॉलेज। सेठारे असुविधा हेबारु फेरी आसी रेभेन्सा महाविद्यालय रे बीए पढ़िले। पाठ पढ़ा अपेक्षा क्रीड़ा जोटा कि बैडमिंटन टेनिस क्रिकेट आदि खेल रे ओ गोपीयंत्र बजाई संगीत परिवेषण करिबारे अधिक समय से व्यय करथिले। तेणु पिला माने गोपीयंत्र रे एठी गोटे शॉर्ट वीडियो मु लगौछि। इतिमध्यरे बालेश्वर सुनहटर लालमोहन दास को कन्या लवंगलता सह तांकर विवाह होइथिला। तापरे पिला माने लंडन रो पंचम चर्च को अभिषेकोत्सव उद्देश्य रे भारत वर्ष रे महासमारोह रे उत्सव मान करा जाउथाय। एही उपलक्षे रेभेन्सा महाविद्यालय 1912 मसीह कांची कावेरी नाटक अभिनय करा जाउथाय। तो लंडन जे पंचम चर्च तांकर राजगादी आरोहण उत्सव को भारत वर्ष रे महासमारोह रे पालन करा जाउथला। तेणु सेही समय रे रेभेन्सा महाविद्यालय रे गोटिए नाटक उपस्थापित होइथिला जोटा कि कांची कावेरी 1912 मसीह रे। एही नाटक रे लक्ष्मीकांत भद्रा और भिकारुणी भूमिका रे केतेबेले केंदरा तो केतेबेले रामताली आउ बेले बेले गोपीयंत्र बजाई एपरी गीत गाइले जे दर्शक माने मुग्ध होई गले। एही वाद्ययंत्र बजाई से दर्शकों को मुग्ध कर देथिले, मोहित कर देथिले। पुनश्च एही नाटक रे से नर्तकी होई नाची करी अनेक प्रशंसा पाइथिले। बीए पढ़ा बेले लक्ष्मीकांत क्रीड़ा रसिक, संगीत प्रिय, अभिनय रे पारदर्शी बोली जेपरी जनाशुना होई पारथिले, लेखालेखी पाई मुकुर पत्रिकार संपादक ब्रजसुंदर दास और उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक विश्वनाथ करଙ୍କ दृष्टि आकर्षण करि पारथिले। एंट्रांस पढ़िबा बेले कविता लेखा पाई रेभेन्सा छात्रावास रे उत्कलमणि गोपबंधु दासकर से श्रद्धाभाजन होइथिले। आईए पढ़िबा बेलକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ କବିତା ଲେଖାରେ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ रेभेन्सा महाविद्यालय अध्यापक हेमचंद्र सरकार गोटे सेवा संस्था गठन करथिले। तो सेतबेଳ समय रे रेभेन्सा महाविद्यालय जे अध्यापक थिले से गोटे सेवा संस्था गठन करथिले। एई सेवा संस्था रे लक्ष्मीकांत थिले जणे आग्रही स्वेच्छासेवी। निजर पाठ्यपुस्तक व्यतीत से बंगला और ओडिया भाषार बछा बछा उन्नत साहित्य कृति अध्ययन करथिले। कविता लिखुथिबारु तांकु सांगसाथी माने कांत कवि डाकुथिले। कांत कवि काहेकि कहूथिले, पिला माने तांकर कविता गुड़िकर पदावली, तांको कविता गुड़िकर पद गुड़िक एते कोमल एते मधुर जे ताकु कांत कवि बोली संबोधन करा जाउथला। किंतु 1934 मसीह रे भद्रक हाईस्कूल रे एक संबर्धना सभा करा जाई लक्ष्मीकांतଙ୍କୁ कांत कवि रूपे घोषणा करा जायतिला। तो पिला माने सांग पिला माने तो कांत कवि डाकुथिले, किंतु ऑफिशियली तांको 1934 मसीह रे माने तथागत भाव संबर्धना करा जाई कांत कवि रूपे घोषणा करागला। कवि चिंतामणि महांतीଙ୍କ सभापतित्व अनुष्ठित एही सभार मुख्य उद्योक्ता थिले लक्ष्मीनारायण साहू। वस्तुतः सेबेठारु लक्ष्मीकांत सर्वसाधारण रे कांत कवि संबोधन रे ओडिसा रे परिचित होई आछंती। रेभेन्सा महाविद्यालय लक्ष्मीकांत 1913 मसीह रे बीए पास करथिले। एकदा एंट्रांस पढ़िबा बेले तांको अभिभावक दायित्व तुलाइथिबा से बेलर रेभेन्सा छात्र उमाचरण दास 1913 बेलକୁ ପୁରୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଓ କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହିରେ ବସା କରି ରହୁଥିଲେ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଘର କରି ରହିଥିଲେ। ଉମାଚରଣ ତାଙ୍କୁ ବିଏଲ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ବିଏଲ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଚେଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦେହରେ ସେ କାଳର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ସହଜରେ, ସେଇଭଳି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ ସେ କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଗତି କଲା। ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଛି। କୁଳଗୁରୁ ଯିଏ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଗତି କରିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ପୁଅ, ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ 8 ଜଣ। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ନାନାଦି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବଡ଼ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋପୀନାଥ ଯିଏ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବତା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେତିକି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କରାଇଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଆଳିଆ ସ୍ତରରୁ ନାନାଦି ଈର୍ଷା ଓ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ନାଁରେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ଅଧିକା ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଈର୍ଷା ଓ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଭଳି ଦୁଃସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଷ୍ଟପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧ। ତେଣୁ ଏହି ଈର୍ଷାକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାରା ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି କାଳରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 1912 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ 1926-27ରେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ ଅସହଯୋଗୀ ଛଦ୍ମନାମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଛଦ୍ମନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ କବି ବା ଲେଖକମାନେ କିଛି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଲେଖାରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସେମାନେ ନ ଦେଇକି, ନିଜ ନାମ ନ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଉପନାମ ବା ଛଦ୍ମନାମ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଛଦ୍ମନାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅସହଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଲେଖାଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ କନିକା ମେଳି 5ଟି କଂଗ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ପାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତହିଁରେ ଭୂମିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପଧର୍ମୀ ପଞ୍ଚାମୃତ ନାଟିକା ରଚନା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କନିକା ମେଳି ଗୋଟେ ନାଟିକା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ନେତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଭୂମିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାମୃତ 5ଟି ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ନାଟକ, ଯାହାକି ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ ଥିବା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ କବିତା, ଲାଳିକା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଆଦିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କମଳାକାନ୍ତ
ଭଉଣୀ କୋକିଳା ଦେବୀ, ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ, ଭଣଜା ଗୌରଗୋପାଳ ଦାସ, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଅପେରା ଓ ପରେ ଥିଏଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୁକାଳ ଥିଲା ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଅଭିନୀତ ହେବା ପାଇଁ କାନ୍ତକବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଶରଦ୍ରାସ, ବସନ୍ତ ବିଳାସ, କାଳିଆ ଦଳନ, ବ୍ରଜବର୍ଜନ, ବଂଶୀ, ଶିକ୍ଷା ଆଦି ନାଟିକା। ପରେ ପରେ ସେ ବେଶ ବଦଳା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌର ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନାଟକ ରଚନା କରି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ରାସପ୍ରଣେତା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁର ଦେଓ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ ଓ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ। ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସେ 1929ରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭଦ୍ରକରେ। 1937 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କଲେ। 1937 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ କଟକସ୍ଥ ପିଠାପୁରଠାରେ କରାଇଥିଲେ। 1948 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ, ତାଳପଦା, କଟକଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ଏବଂ କୃଷି ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ବାଣୀ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ମାନସିକ କର୍ମତତ୍ପରତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟିଲା 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଭବନରେ। ହେଲେ ସେ ରଖିଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରସ୍ମରଣ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ବାକିତକ ପାଠ ବୁଝିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।